عزوز سلامتنا تقبلوا كل قرنات عالم تركبوا تخطاتلتنا أبالات سدرابيت قلم قوام قازوخونكم تعذبتنا انبار لومور كم تلمود نايلوم تخرس حابت زينا حزنا قريبنا لكم لنا نابت فلام زينا كنبل زخر نصا موزا كتما مقاله 50 عامت اب تግራይ زخر سنه 21 መዓልቲ መቀለ ካብ ቁፅር ፌደራል ሓይልታት ወፃኢ ናብ ሰራዊት ትግራይ ዝተመለሰትሉ ክስተት መበል 50 ዓመቱ ብዝተፈለየ ስነ ስርዓት ተዘኪሩ ንብዙሓት ተጋሩ እዚ ዕለት እዚ ምልክት ጽንዓትን መስዋዕትን ክኾን ከሎ ካልኦት ወገናት ግን ነቲ ክስተት ብዝተፈለየ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ርእይቶ እዮም ዝርእይዎ በዚ ምክንያት ድማ እቲ ክስተት ኣብ ኩነታት ዝሓለፉ ገና ዘይተሰምዑ ታሪኻዊ ጉዳያት የቃልዕ ነጋልጽ ምህላው ድማ ይፍለጥ كم زذكر قدم حموش عمت بتماسا على سراوي تقرأ عوض توقعاتهم شو مرخاتها خطيلهم نام مقالة أتون كله عمل لحزب تقرأ عاب فنان حق وسنفت إيرم باري ذكر لو مجن اتشع استفاد مورالهم قراتنا تنبسن كتب بالشو أمر حق جل واحد المقداتهم وسع عن قدات كينات اتزنا بير مورال بايتك زبط يزر رزله اتزخرج تقرأ اللي جزيد ما تقرأ جنا أو تسيت نايت زحلف وجمولو مول أبزي وصل له وان ذكر زله خينو لومي أو تقرأ زي كبوليتك أو تراتن كركر بزعبات ستاوس قمتاتن قدر من الملعب ذكرنا كم ون كتسال متعنا غاف سمم عبرتنا جنا أب أنفس زين الصرف قداي كوينو يقطع المهلاود ما يحبر بزيك هذي أبتك زي سب وانا تسأل زنور من كسير تنقول جل حوات لومي بشمس بدرس تبهر زي وقع وركب مشارخ حقيقة حكا كما بهالتن بمخان نتزحلف قصلي بزاسة يتوخات قوم هلاوم يزنقر اتي بشمس بدرس قبر زلو زي وقع وشركنات أبتزحلف هذا بعاسة زبا وكينات كلا على كم زخل دما يم عالم لخان تخاطات البوليتيكا اتخاب بزحبر زلو بخالو وجن عالم لخان تكالات دبلوماسية أكلات بترجع كم زجور وصاوي سمي سلام بمولو ختكبر مثل زيجاتك خبرهم بوليتيكا وفتح كرخون يوم الناس عرض ركوب إذا ذكر تاريخ نحد وجن عوت جنة زوج الكون كله نخلو دما ما ذكرتها بسلا نايت كبير وجن موت سدتني سلازي أبقى تسالي كابنا وجن الرخاء نفس سلام عرق متمان مسجاري نهزبي تبيخون نهزبي إرتراز زبالس أقدر سخون كولو سلام دليت وجنات حسابهم كوي يسمعوا تاريخ بستفلي عن فترة تنكر له مرتري كون تخونه اتقندي سمرتوجن أبقى تسالي ولده تمساسل مكره خير الجنب بزلاق سلام حقا وسرعة بوليتيكا وزتن فتح من لا يمخان دما مهرات تنتنت بوليتيكا يتحساسبو نبر أبال مريحنة حوحات جنرال صاركان قبل الساعة حادش بوليتيكا ومتحفة مريقو اتي أوادي سهاز نبر زعلو جنرال صاركان قبل الساعة بوليتيكا ومحدرة مريحنة تقرايز بالأرس زدالو متحف بيعلها مريقو اتي سنة سرعة من مراتها هوتيل كالي بمكياد نبار تقادلت مهورات بوليتيكانات كالوت عدمات أقايشن تساتفمو إذا متحف زوجل وأنا بتقرأ زلوا بوليتيكا وهاو جنا أبزي ترجعوا وان سلزخونة تحسوا أبزباهم بوليتيكاون كركر عابتة عنق حدر كم زغل دما بقى جاي جمت أبزو وان من مراتها استقلت متحف كبوليتيكا محدرة مريحنة ديمقراطية محدر تقرأين زملكة حسابات سنتناني بحافش هذا تقالل جنرال صاركان أب تاريخ قد له واحد سراويت إثيوبيان قونن سمزنا ورا وتدرى مرح خوينو دحرتي كابسلتان بزنا ورا بوليتيكا الرايان كالم لا يدما أب قد السلام بوليتيكا محدران بترجع مريتة صعفات إن أقرب زمت أسابيع أبت زحلف أوام سفت ركينات اتخونتات قدم مفتارو نجت نجر بسلام نمهدا زكالو زعر كونت نبرة أمودات هاجن تقول داي بسلام كم زي ودام سفلته مستوم ناينو وحوان مسارو تزخونو نبارة ثقالتي نبرة خوريدا أبار مريحنة كوماند بمخان جوبو إسوازا أكان مخانيوم زنو جرلو أبت دحري وعلي بريتوريا سفت له أم فنجار منقو مريحنة هوات جنرال كم تنك بمسار ترجع كم سم سلمان نقف تنزبط عند كوينو كونتات نابز خفر ملكو خير مجمر عندنا أنا أديس أبا كم زمر ما يفلت بهذا المقنع دما مصحف كبوليتيكا ومحدرة مصحف طراي مخان حليفو أو مصاي بوليتيكا وعنفة تقراي زته انكتع كسعب زخيل عابي أكتع سنة كخون كم زخيل لما يزقم مزله كابزم بقاس دما تحسوا مصحف بوليتيكا وقداس استمركوس سلوخون استفلا لي وجنات بستفلا تحسبك وقبلوا خمس غلو يحبر دقفت الجنرال كم حدش رايكري وان كلو تقامت دما أوشت بوليتيكا تقراي زي ما ديلو حدش كركر كم زسعب كقمة يقول يوم إذا متحف كسب حجي كابز زرقح جزيات يزو بزيك حفشة وحبريتها مول وتحسوا بعلاي تقلتن سلزي أوش تزلوا حساب دم ملقطاتن دحر زرزر نباب تراي بتخكر كجم زخلو خبلو جود سات وجنات يقلتوا يخون جن أبز وان متحف بوليتيكا وزتن مية تنتقراي حدا قداسي ما وكسقهم كم زخل دما كابو زحات تسبي تجهرلو يركب ኢትዮጵያ ምፍራይ ጥይት ናብ ደረጃ ምልኣኽ ኣብፂሓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘመናዊ ወተሃደራዊ ኢንዱስትሪ ንምስፍሕፋሕ ንምዕባል ዝወስዶ ዘሎ ስጉምታት እናሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብውሽጢ ሃገር ጥይት ምፍራይ ምጅመራ ዝገለጸት ኢትዮጵያ ሕጂ ድማ ኣብ ውሽጢ ዘፍረየቶ ጥይት ናብ ጎረቤት ሃገራት ብምልኣኽ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ትረክብ ኣብ ከምዘላ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዘውፅኦ ዜና ኣፍሊጡ ከም መግለፂ እቲ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ስጉምቲ ካብ ወፃኢ ኣብ ወተሃደራዊ መሳርሕታት ዝነበረ ተወሳኺ ጥገዕተኛነት ንምንካይ ናይቲ ሃገር وشتي وتهدر عقم العوين زعل من مخانيو زي حبر بتوسخي ناي درون تكنولوجي artificial intelligence AI كالوت زمناو سرعات عم عباين وتهدر بقعد تخرج تواهي ويسرح لكم زلكم أبتزتوها بمجلسي يحبر بحفشة مكلا خالي إثيوبيا نقليلن كبيرين أطوار زدلي عينات إيد بوشت هاجر مفراين أو تسايز نبرة
ፀጋተኛነት ከም ዝቐነሰን ሕጂ ድማ ናብ ጎረቤት ሃገራት ብምሻት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ምእታው ከም ዝጀመረን ኣመላኺቱ። ይኹን እምበር እቲ ጥኢት ናብ የነቱ ሃገራት ከም ዝተለኣኸ መጠን ሽያጡ ዝተረኽበ ናይ ወፃኢ ሸርፊን ብዝርዝር ዝተዋህበ መግለፂ የለን። እዚ ምዕባይን ምዝማን ወተሃደራዊ ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ነታ ሃገር ብክልተ መርያት ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል። ቀዳማይ ኣብ ግዜ ቅልውላው ወይ እውን ውግእ ብውሽጢ ዝፈረየ ወተሃደራዊ ኣቅርቦት ስለ ዘረጋግፅ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝነበረ ፅቅዕኛታት ክንክ ይገብር። ካልኣይ እንተደኣ ምልኣኽ ጥይት ብሕጋዊ መንገዲ እናተስፋሕፈሐ ከይዱ ንኢትዮጵያ ሓድሽ ምንጪ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ምዃኑ ኣብ ኢኮኖሚ እታ ሃገር ዓቢ ግደ ክፃወት ከም ዝኽእል እቲ ነቲ ዝወፀ ዜና ዝተኸታተሉ ተንተንቲ ይገልጹ። ይኹን እምበር ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀጥታዊ ሃዋህው ስለ ዘይተረጋገአ ምልኣኽ ወተሃደራዊ መሳርሒታት ብዙሕ ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ቁፅርን ዝሓትት ጉዳይ ክብሉ እውን የጠንቅቑ። ስለዚ ግልፅነት ብዛዕባ መዓልታዊ ሽያጥ ተቐበልቲ ሃገራት ሕጋዊ ስርዓትን ምኽባርን ኣገዳሲ ምዃኑ ይሕብሩ። ብሓፈሻ እቲ መግለፂ ኢትዮጵያ ካብ ተጠቃሚት ወተሃደራዊ ኣቅርቦት ናብ ኣፍራይት ለኣኸይትን ክትሰጋገር ትፍትን ከም ዘላ እዩ ዘመላኽት። እንተኾነ ግን እቲ ዝተገልፀ ዝርዝር ሓበሬታ ኣዝዩ ቁጥብን ውሕድን ስለ ዝኾነ እቲ ዕዳጋ ብክንደይ ዓቐን ከም ዘለዎን ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ክሳብ ክንደይ ኣውንታዊ ፅልዋ ከም ዘለዎን ገና ንቅድሚ ዝርአ ጉዳይ እዩ ክብሉ እውን እቶም ምሁራት ሓሳቦም ኣቐሚጦም ኣለዉ። ዩጋንዳ ዜጋታታ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ትመልስ። መንግስቲ ዩጋንዳ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ እናሓየለ ዝመፅእ ዘሎ ፀረ ስደተኛታት ዝኾነ ንዜጋታት ወፃኢ ዕላማ ዝገብር መጥቃዕትታት ምክንያት ዜጋታቱ ብውድብ መንገዲ ናብ ሃገሮም ክትመልሶም ከም ዝወሰነት ኣፍሊጣ። እዚ ውሳነ ኣብ ቀጥታዊ መምርሒ ፕረዚደንት ሙሴቬኒ ዝተመርኮሰ ኮይኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ምስ ካልኦት መንግስታዊ ትካላት ብምትሕብባር ናይ ምምላስ መደብ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ተሓቢሩ። ክሳብ ሕጂ 746 ዩጋንዳውያን ብፈቃዶም ተመዝጊቦም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ሓገዝ ሓቶም ኣለው። እዚ ቁፅሪ ድማ ኣብ ቀጻሊ ክውስኽ ከም ዝኽእል ይግለጽ። ምክንያቱ እቶም ብዕጥቂ ዝንቀሳቐሱ ጉጅለታት ንኩሎም ወፃተኛታት ክሳብ 30 ሰነ 2016 ደቡብ ኣፍሪቃ ክለቁ ዝሃብዎ መጠንቃቕታ እናተፈጸመ ስለ ዝኾነ እዩ። ብዙሓት ድማ ቅድሚ ሕጂ ብውልቆም ካብቲ ሃገር ከም ዝወፁ ይሕበር። መንግስቲ ዩጋንዳ ነቶም ዜጋታት ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ሃገራት ብምዝጋብ ናብ ውሕስ ማእከላት ብምግዓዝ ህፁፅ ናይ መገሻ ሰነዳት ብምድላው ከምኡ ድማ ብፍሉይ ኣየር በረራታት ናብ ካምፓላ ክመልሶም መደብ ኣውፅኡ ኣሎ። ወፃኢታት እዚ መደብ ሙሉእ ብምሉእ መንግስቲ ዩጋንዳ ከም ዝሽፍኖ እውን እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ካብ ግዝኣት ካዛምፑል ናታል ኣብ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓደ ዩጋንዳዊ ሂወቱ ከም ዝሰኣነ ዝተረጋገፀ ኮይኑ ኣስከሬኑ ድማ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ምድላዋት ይካየድ ምህላው ይፍለጥ። ኣብቲ ሃገር ዝተረፉ ዩጋንዳውያን ድሕንነቶም ንምርጋፅ መንግስቲ ዩጋንዳ ምስ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ብቀረባ ይሰርሕ ከም ዘሎ ድማ ዝሕበር። እዚ ኩነታት ሓድሽ ኣይኮነን። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ 2008 2015 ከምኡውን 2019 ተመሳሳሊ ፀረ ስደተኛታትን ግፍዕታትን ኣተኣናጊዳ ዝለዓለ ስራሕ ኣልቦነት፣ ድኽነት፣ ገበን፣ ፖለቲካዊ መሰሓባት ሓላፍነት ንወፃተኛታት ከም ፀገም ይቐርብ ከም ዘሎ ድማ ዝፍለጥ። እቲ ዩጋንዳ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ንሂወት ዜጋታት ቅድሚያ ምሃብ ዘርኢ ዝምጎስ ስራሕ ምዃኑ ብዙሓት ወገናት ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ነፃ ምንቅስቓስ ናይ ሓድነት መንፈስን ብተግባር ክሳብ ክንደይ ከም ዝተዳኸመ እዩ ዘርኢ እውን ክብሉ እቶም ወገናት ይሕብሩ። እዚ ግፍዕታት እንተዘይተቋሪፁ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ዜጋታትን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከውፃእ ይኽእላ እየን። እዚ ድማ ኣብ ቁጠባ ዲፕሎማሲ፣ ዞባዊ ርክባት ዓቢ ፅዕንቶ ክፈጥር ከም ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዘጠንቀቑ። ድሮ እውን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ደገፍ ፀወታ ኩዕሶ እግርን ካልኦት ካብ ኣፍሪቃውያን ወገናት ምግላልን ኣንጻር ምስላፍን ይበፅሓ ምህላው ዓቢ ዲፕሎማሲያዊ ክሳራ ምዃኑ ድማ ይሕበር። ኣብ ፈረንሳይ ህይወት 11 ሰባት ዘስኣነ ሓደጋ ነፋሪት ኣጋጢሙ። ኣብ ምብራቕ ፈረንሳይ ከባቢ ከተማ ቶምብሌን ዘጋጠመ ሓደጋ ናይ ንእሽቶ ሲቪላዊት ነፋሪት 11 ሰባት ህይወቶም ንክስእኑ ኣገዲዱ። እታ ነፋሪት ንትምህርቲ ፓራሹት ትጠቅም ኮይና ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ናንሲ ኤሰይ ድሕሪ ምብጋሳ ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ዝተባልዐት እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 11 ሰባት ሓደ ኣብራሪ፣ 5 መምህራን ከምኡ ድማ 5 ተምሃሮ ናይ ፓራሹት ትምህርቲ ቤት ከም ዝነበሩ እዩ ተፈሊጡ። ኩሎም ድማ ኣብታ ሓደጋ ህይወቶም ስኢኖም እዮም። ሚኒስትሪ ትራንስፖርት ፈረንሳይ በታ ሰቃቂ ሓደጋ ብርቱዕ ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ገሊጹ መንቀል እቲ ሓደጋ ንምፍላጥ ሰፊሕ ምርመራ ከም ዝተጀመረ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ይኹን ግን ክሳብ ሕጂ ዝተረጋገፀ መንቀል ምክንያት የለን። እዚ ሓደጋ ኣብ ንእሽቶ ሲቪላዊት ነፋሪት ዘጋጠመ ሓደጋ ዋላ እኳ እንተኾነ ነገር ግን ንድሕንነት ኣየር እንደገና ትኩረት ኣእትዩ ኣሎ። ብፍላይ ነተን ንስልጠና ዝጠቕማ ነፈርቲ ብዝምልከት ቴክኒካዊ ምርመራ፣ ስልጠና ኣብረርቲ፣ መደበኛ ፍተሻ ነፈርቲ ዝያዳ ኣገዳሲ ትኩረት ክረክብ ተሓቢሩ። ክኢላታት ኣቪዬሽን ከም ዝበልዎ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ብቴክኒካዊ ጉድለት፣ ብሕማቅ ኩነታት ኣየር ወይ ድማ ብሰብኣዊ ጌጋ ክመጽእ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ቅድሚ ምዝዛም ወግዓዊ ምርመራ ምክንያት እቲ ሓደጋ ምውሳን ኣይከኣልን። እዚ ሓደጋ ንቤተሰብቶም ግዳያት ዓቢ ሓዘን ከም ዘስዓበ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ንስልጠና ኣቪዬሽን ድሕንነት ነፈርትን ዝምልከት መምርሒታት እንደገና ክግምገም ዝድረኽ ፍጻመ ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ። ብሓፈሻ እቲ ሓደጋ ሓደ ካብቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ፈረንሳይ ዘጋጠሙ ዝኸፍአ ናይ ንእሽቶ ነፈርቲ ሓደጋታት ኮይኑ ውፅኢት እቲ ወግዓዊ ምርመራ ኣብ ዝቐፅል እዋን ንምክልኻል ተመሳሳሊ ሓደጋታት ኣገዳሲ መሰረት ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ይሕበር። ፕረዚደንት ትራምፕ እቲ ውግእ እንተቐፂሉ ኢራን ኣይክትህሉን እያ ክብል ኣጠንቂቑ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብቀዳማዊ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘለዎ ውጥረት እንተደኣ ቀፂሉ ኣሜሪካ እንደገና ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ክትግደድ እያ ድሕሪ ምባል እዚ ምዝኸውን ድማ ኢራን ደጊም ኣይክትህሉን እያ ብምባል ጽኑዕ መጠንቀቕታ እዩ ኣቕሪቡ ዘሎ። ትራምፕ ኢራን ኣብ መጻቢ ሆርሙዝ ዝንቀሳቐሳ መራኽቢ ብምጥቃዓ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተኣወጀ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ጥሒሳቶ ኣላ ክብል እዩ ከሲስዋ ዝርከብ።
ከም ገለጻት ፕረዚደንት እዚ ተግባር ኣሜሪካ ናይ ግብረ መልሲ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከገድዳ ምዃኑ ይዝሕብር። እቲ ፕረዚደንት ኣብቲ ናይ ውልቁ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ትሩዝ ሶሻል ዝዘርግሖ መልእኽቲ ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ንሓያሎ ናይ ኢራን ወተሃደራዊ ሽቶታት ከም መኽዘናት ሚሳኤላት፣ መደበር ድሮናት፣ ናይ ገማግም ራዳር ትካላትን ከም ዘጥቅዓውን ወሲኹ ገሊጹ። ይኹን እምበር እዚ ሓበሬታ ብወገን ኢራን ይኹን ብካልኦት ነፃ ኣካላት ክሳብ ሕጂ ኣይተረጋገፀን። እቲ ኣብ መጻወ ሆርሙዝ ዝፍጠር ዘሎ ውጥረት ካብ ጉዳይ ክልተ ሃገራት ሓሊፉ ዓለም ለኻዊ ቁጣውን ጸጥታን ዝትንክፍ ጉዳይ እዩ ኮይኑ ዘሎ። እዚ መጻወ ካብቶም ኣገደስቲ መስመራት መጓዓዝያ ነዳዲ ዓለም ስለ ዝኾነ ወተሃደራዊ ምግርጫ ዋጋ ነዳዲ ከምኡውን ካልኦት ናይ ባሕሪ ንግድን ዓለም ለኻዊ ቁጠባን ብቐጥታ ክጸልዩ ከም ዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ዘጋጠመ ኢኮኖምያዊ ቅልውላው ቀሊል ምልክት ክብሉ ክኢላታት ስነ ቁጠባ የጠንቅቑ ኣለዉ። ብወገን ኣሜሪካ እዞም መጥቃዕትታት ናይ ምክልኻል ግብረ መልስን ስጉምቲ ምሃብ ምዃኑ እያ ትገልጽ። ብወገን ኢራን ግን ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ልኡላውነታ ዝግህስ ምዃኑ ክትማጎት ከም ትኽእል እዩ ብኣግኡ ዝግመት ዘሎ። ክሳብ ሕጂ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ እዞም ናይ መጥቃዕቲ ሓበሬታት ዝተፈላለዩ መግለፂታት ይህቡ ኣለዉ። ኩሎም ዝቐርቡ ዘለዉ ክስታት ብነፃ ኣካል ምርጋፅ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ድማ ዝሕበር ዘሎ። ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ኢራን እንታይ ዓይነት መልሲ ከም ትህብ ከምኡውን ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ እቲ ውጥረት ናብ ሰፊሕ ውግእ ከይሰጋገር ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ቀንዲ ነጥቢ ናይቲ ወጥሪ ፈጢሩ ዘሎ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ጉዳይ ኮይኑ እናቐጸለ ድማ ይርከብ። ንሎሚ ዝበልናዮም ምንጭ ዝፁ ሓበሬታና ዝኾኑ ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕሙጡልና። ወደ ሓንኩም